Barangay Hall kag daycare center sang Barangay de la Paz, Banate, Iloilo nasunog. Samtang duwa pa ka separado nga sunog nagluntad sa aklan. Si John Sala nakatutok. Nagaibwal ang kalayo sa ining abalay sa Barangay Poblasyon Kalibo, Aklan kahapon sa Kagahon. Ginapanagayad sa pamilya Tambong ang among abalay. Sa inisyal nga investigasyon sa Kalibo Fire Station naghalin ang kalayo sa isa ka kwarto sa ikaduwa nga panalgan sa among abalay. Naupos gid ang bugos nga balay kag wala sang may nasal barang tag-iya. Naglabot sa masobra 5.4 milyon pesos ang danyos nga ginbilin sang kalayo. Maswerte nga wala na naglapta pa sa makaingod nga balay ang kalayo. Padayon naman ang investigasyon sa Kalibo BFP sa ginhalinan sang kalayo. Totally gutted ang 3 kabalay sa sunog nga nagluntad sa Barangay Katiklan, Malay, Aklan kagabi. Base sa investigasyon sa Malay BFP, nagsugod ng kalayo sa balay sang pamilya konsulta nga ginaistaran ni Stella de la Torre. Madasi nga naglaptang kalayo sa katupad nga duwa pagid ka mga balay. Bangod human sa mixed materials, madasi ka mga ini nga gintupok. Ginalantaw ang gintunaan sang sunog ang napabayan niya kalayo sa dapog. May sabi sir, sa natunugan sir, may anak ko nung na lahat. Then nagpanaw siya. Then bago siya magpanaw, yung patay manana sir ang kalayo. Then nataon na yun sir, nag-umpisa na yan, pagbalik na yata ay na sunog na. Nagdangat naman sa 1.8 milyon pesos ang halit nga ginbilin sang kalayo nga nagtupok sa Barangay Hall kag Daycare Center sa Barangay de la Paz sa Banate, Iloilo. Natabong insidente alas 4 kainas ang Kagahon. Nagsugod ang kalayo sa Barangay Hall kag electrical in nature ang isa sa mga ginalantaw nga gintunaan sang sunog. Lost connection dito sa either sa ref nga nakasaksak at sa CCTV. Kay previously may mga nakita na sila galing na nagapatay-patay ang ila monitor sa CCTV. Upo kay Cirilo Rinduque, John Sala. 1 Western Visayas.